Ment 2022. 8. izdanje najvećeg regionalnog, odnosno istočno-europskog showcase festivala koji okuplja klubove, promotore, agente, razne institucije, predstavnike što se bave glazbom, svi na jednom mjestu, plus 80 koncerata u 10 klubova po Ljubljani. Ment nema problema sa lokacijama i sa kombiniranjem lokacija. Dakle, ono što je slovenski Lisinski, dakle Cankarjev dom, se prirodno zapravo spojio sa nešto, nazovimo to, alternativno klošarskim klubovima u Metelkovoj. Dakle, izbor između 10 klubova je šarolik, žanrovski, i kako je uređeno i kako se vodi. Dakle, imamo od ono što mi kažemo rupa do finih dvorana u kojima sviraju svi, od avangardnih bendova do alternativnih bendova, post-punk bendova i tako dalje. Središnje mjesto Ment festivala je Kino Šiška, naravno, kulturna institucija Ljubljane, koja je već od svog otvorenja ušla u legendu po odličnom prostoru, odličnoj dvorani, odlične 2 dvorane, odličnom zvuku. The arts is the only answer for this world. Congratulations, first of all, to our Kino Šiška and the director, or what are you, general manager, CEO, who are you, leader, huh? Ti si umjetnički direktor, jel to znači da ti biraš bendove koji će na Mentu svirat? Da. I po kojem principu ih biraš? Po mnogim principima. Svako godinu može bendovi aplicirati, za ovu godinu apliciralo je 1500 benda. I sve si ih preslušao? Da, imam i jednu kolegicu sa kojom preslušava sve aplikacije i onda idemo na druge festivale, idemo u klubove, idemo na Kontakt u Beograd, na druge showcase-ove i vidimo bendove i onda se odlučimo šta bi imali i imamo puno nekih fokusa. Za neke alternativne, manje poznate, neafirmirane bendove, koliko njima Ment znači i koliko im može pomoći? Pa zavisi šta oni hoće. Ako hoće više gigova, ako imaju neki plan šta će raditi sa svojim bendom, imaju neke ambicije, onda je to platforma gdje mogu naći nešto za se. Ako im je samo fora da sviraju 5 puta godine, onda možda Ment nije prava platforma. Znači mi sa jedne strane nemamo izbora za žanrove, pratimo sve, radimo sa svima i najviše se bavimo u ovom fazonu promocijskih stvari. Znači u biti ono što nam je najviši challenge je kako mi možemo da naši artisti izađe van. Shall I start? Yeah, I recognized it after 1 second because I've been listening to this song a lot. It's Koi Koi from Belgrade. I saw them at Danas Festival and in Tallinn, 2 countries where they don't understand Serbian, but also 2 venues that were exploding after 1 minute. I remember they played, if I can say, the main stage of the venue, Nova Cvernovka in Bratislava. And the whole venue was bouncing, like everyone was really enjoying it, and yeah, it was a remarkable concert. Konačno smo se nakon 2 dana makli iz Šiške, sad smo u staroj mesnoj elektrani.
Cankarjev dom, mrtvo ladno. Highlight drugog dana definitivno Cankarjev dom gdje smo upali na makedonski free jazz. Ja sam spreman. Ja nisam. Ajmo iz početka. Metelkova. Metelkova je... Izguglajte, bogati, šta je Metelkova. Metelkova, tko ne zna, Metelkova znači je otvorena od sredine 90-ih, nekadašnja vojarna JNA u kojoj su skvotirali slovenski punkeri i svi ostali. Danas vrlo ozbiljna slovenska institucija koje je nekoliko vlada i gradskih i državnih u Sloveniji probalo odatle izbaciti, međutim nisu uspjeli. Danas se sastoji nekoliko klubova tipa najpoznatije Gala Hala, Menza pri Koritu, Challenge Zero i tako dalje, ima i gay klub, ima negdje 7-8 klubova. Središnje mjesto, alternativno mjesto u Ljubljani, u Sloveniji pa i u regiji, dakle nema ozbiljnijeg alternativnog benda koji nije svirao ili prespavao u Metelkovu. Mentova aplikacija ima mogućnost da označite zvijezdicom bendove koje želite gledati. Mi smo, čini mi se, označili Lenhard Tapes, Beograđanina. Nismo bili sigurni, odnosno nisam ja sad siguran jer smo mi to označili, jer smo ga baš voljeli pogledati, nam je zvučao interesantno, ali nismo očekivali puno. Došli smo u Metelkovu, u klub Menza pri Kolitu i Vladimir Lenhard je izašao na stage, donio je kazetofone. Dakle, tip miksa kazete koje ciče, skriče, cvile, stvaraju beat, stvaraju nekakvu buku, a sa strane ima pevaljku. Koja svira violinu u obliku slova S. Svira violinu. Ona ima violinu, ima gudalo i nešto radi. Mislim da bi to i ja mogao napraviti s tom violinom, ali to nije bitno zato što je sve skupa bilo fenomenalno, toliko bizarno da je fenomenalno. Kupili smo ploču Lenhard Tapes, pozdrav iz Šibenika. Šta močvara traži na Mentu? Pa močvara je na Mentu zapravo od samoga početka. Bili smo kao gosti, dok zadnjih 2 ili 3 godine smo baš u sklopu ovoga speed networkinga i Miran nas zvao i rekao da bi htio da budemo kao baš neki veći kao level u tom džiru i mi smo naravno rekli da, tako danas je tu troje zapravo iz močvare. Lucija, nekad iz Punčki, danas Živa, znači tvoj novi samostalni projekt Živa. Šta Živa, odnosno Lucija, traži na Mentu? Ništa, da se pozdravim sa svima nakon 3 godine Australije, ali između ostalog od dobrih bendova tu držim 2 predavanja. Jedan je o zapravo sceni u Australiji, na koji način neko iz Europe uopće može doći. Zar ima scene u Australiji? Ima. Ma gledaj, nije ovdje samo riječ o izvozu, ovdje je stvarno napokon sretneš se s tim ljudima s kojima radiš dugo, a nikako nemaš, pogotovo sad i kroz koronu i kroz sve nismo se mogli vidjeti. I onda je ovo bilo najbolje rješenje da se svi nađemo na jednom mjestu. Pa za mlade bendove znači puno da neka, kako bi rekao, neko okolina nekih menadžera, bukera, izdavača ih upozna i u stvari uživo
na koncertnim podijima. So is it true that you are first journalist that interviewed Nirvana? Yeah, I phoned him up at his mum's house. I still got the phone number in the book. And then about 6 months later, we went to New York and we stayed them for 4 days when they were touring. We stayed in this really tiny little flat, all sleeping in the same room. And they were a 4-piece band then, so they had a different drummer and they had another guitar player. Saw them play in Maxwell's in Hoboken to about 20 people. The gig's actually on YouTube, that's a weird thing. Somebody actually filmed it. Nobody filmed gigs then, did they? And the record label would talk about, Sub Pop were going, they're going to sell 50,000 records, they're going to be really massive. They're going, you must be joking, So but then obviously they went way past that, didn't they? About 4 years ago, maybe even, at least 4 years ago, I saw a band also in Metelkova, like last night, in Mensa, where Nemeček also played, called Lucid Vox from Moscow. And over a period of 2 years, like writing back and forth, they finally sent us a record we really loved and we released that. So to get one band from one place is kind of a good accomplishment. Ment naravno nije samo koncerti, ment su konferencije, paneli, razgovori, intervjui, druženja svih tih ljudi iz show biznisa, odnosno show biznisa, alternativnog show biznisa Istočna Europa. Što smo saznali? Saznali smo da klubovi iz Europe imaju uglavnom iste probleme. Naravno, prvi problem je novac, pogotovo nakon 2 pandemijske godine. Drugi vrlo bitan problem su susjedi. Svaki klub ima susjeda koji mu stvara probleme, jedni drugima stvaraju probleme. Recimo, klub iz Budimpešte smije svirati, imati koncerte samo, odnosno raditi samo do 22 sata zbog gospođe koja živi kat iznad. Država, koja više ili manje podupire rad pojedinih klubova i naravno očekivano došli smo do zaključka da Hrvatska država je jedna od najlošijih što se toga tiče. Međutim, ova pandemija je izrodila neka rješenja, to su europski projekti i razni programi tipa Enlarge, Videodrum, Live Europe, programi europski koji udružuju klubove, koji financiraju klubove, koji su namijenjeni razmjeni iskustava, bendova. Azimut se priključio nekim od tih programa, rezultate ćemo tek vidjeti. Što se muzike tiče, Ment je odličan poligon da se shvati kuda muzika sve ide. Spektakl za zadnji dan, znači ekipa iz Beograda, Hali Gali kompilacija, koji u Orto baru, koncert koji se na Mentu najviše iščekivao. Naravno, Marko Grabeš, frontman benda, je skočio sa pozornice tijekom izvođenja pjesme Mississippi, s tim da ovdje u Azimutu je skočio s pola metra, u Orto baru je skočio s 1,5 metra i to je jedinih par sekundi koncerta koje naš snimatelj nije uspio snimiti, pa čestitamo Kreši ovim putem. Marko, 3 dana smo tu, 2,5. Neprestano slušamo koji, neprestano slušaju kad će oni, di su oni. Šta znači nastup na Mentu za koji? Pa mi smo čekali ovo, evo reći ću ti samo da čim smo kao napravili band, odnosno smo slali prijave na Ment, imali smo jednu pesmu i onda nismo prošli tad, kad šalješ uploaduješ pesmu i sve i nismo prošli i onda smo se smorili baš kao bili smo u fazonu, ajde dobro, bit će prilike, tako da sad smo kao pozvani, znaš, sa debitantskim albumom i to je onda posebno čast da na drugi način, u drugim slotovima pod nekim hajpom u stvari dolaziš na Ment i to je u stvari bitno na svaki showcase doći sa već nekim backgroundom doći.
koji je zapravo jedan od retkih beogradskih bendova koji je u godinu dana uspeo da napravi takav skok da je to nevjerojatno. Tako da mislim da se dosta prašine oko njih diglo i to nije bez razloga, tako da ja bih definitivno svrstao u jedne od top beogradskih, ali i srpskih bendova. Lizuće njegovu krvi svanuće dan! Marka smo kasnije vidjeli na koncertu njihovih prijatelja Gazor Pazorp. Vidjeli smo ga tako što je prošao kroz dvoranu na rukama publike. Mislim da smo to snimili, a nismo, kaže da nismo. Houston, we have a problem. This is Houston. Say again, please. Marka smo kasnije vidjeli tako što je prošao kroz dvoranu na rukama publike. Mislim da smo to snimili. Gazor Pazbor, Koji i Spitz Pinker, to su svi Beograđani, svi s kompilacije Hali Gali, vrhunski koncerti, možda najbolji na Mentu ako se nas pita, s tim da je pobjednik večeri definitivno 21. vek. Makedonci, nekadašnja Bernays propaganda, čiji se nastup teško može prepričati, čijeg frontmana teško možemo opisati, rođeni zabavljač, možda imamo snimku Krešo. Izgleda da imamo. Meni je prva godina na Mentu, ja mislim i kad se grado isto prva godina. Super mi je što smo se povezali međusobno, da upoznam još ovdje ljude koji radi iz regiona i generalno nemamo uvijek priliku da se upoznamo. Mislim da su kontakti u stvari najbitniji i da posle svega toga što se bude dešavalo će samo biti rezultat i plod tih kontakta. Tako da ja mislim da smo na dobrom putu svi. Dakle, nakon godina i godina dominacije post-punka, žarovi koje smo vidjeli ove godine na Mentu su, između ostalog, ima ih puno. Na primjer, infuzni trap, brunch pop, hyper pop, bedroom pop, post witch house, dirty house, tribal psych, enigmatic urban, stop pop, bunker pop i ima toga još. Dakle, ne pokušavajte googlat. U biti ovo samo govori da više ne postoje žarovi se izmišljaju, bitna je samo muzika, bitna je kvaliteta, bitno je li vam se sviđa ili ne, a je li to nešto bedroom pop sa tragovima post witch house-a, to uopće više nije bitno. 80 koncerata, 10 klubova, 15 stage-eva, sve smo to preživjeli u zadnja 3 dana. Ment 2022. je gotov, malo bole leđa, malo bole noge. Zatvorili smo doslovno festival jer smo jutros ispred kina Šiška bili sami s narukvicama, dakle svi su otišli već kućama. Ment je gotov, ali zato otvaramo povorku ponosa Ljubljana Pride 2022. Dakle, zabava tek počinje.